السلام علیکم ویورز. آج ہم پری اسلامک عربیہ پہ بات کریں گے. تو پری اسلامک عربیہ کے اوپر اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو ایک چیز تو کلیئر نظر آتی ہے کہ اسلام سے پہلے جو 100 سال ہے قبل اسلام جو ہے، کیونکہ 100 سال جو ہے وہ پری اسلامک ایرا کہلاتا ہے، جو اسلام سے پہلے کا دور ہے، جس کو جاہلیہ کا دور بھی کہتے ہیں، ڈیز آف اگنورنس بھی کہتے ہیں، مطلب جہالت کے جو دن ہیں وہ والے. اب اس میں تھوڑی سی جو رائٹرز ہیں آتھرز ہیں وہ مختلف رائے رکھتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 450 اے ڈی سے لے کر 570 اے ڈی تک، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جو پہلے کے 100 سال ہیں وہ جاہلیہ کا دور ہے. جو رائٹرز یہ بات کرتے ہیں وہ یہ اوپینین دیتے ہیں کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری رسومات تھیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے. جاہلیہ کا دور تو ایگزسٹ کر رہا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی یہ دور ختم ہو گیا. کیوں ختم اس لیے وہ کہتا ہو گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو آپ دیکھیں تو وہ اپنی زندگی جو ہے ان تمام چیزوں سے جو روایت جو پیدائش جو چل رہی تھی ان سے ان کی زندگی پاک ہے. تو وہ کون کون سی تھی ان کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو اس لیے جو رائٹرز یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک اس سے جو پچھلا جو پیریڈ ہے 100 سال وہ جو ہے پری اسلامک عربیہ ہے. اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے تو وہاں سے یہ دور ختم ہو جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف کچھ رائٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں، جو 100 سال ہے وہ کہتے ہیں کہ 510 سے لے کر 610 تک جو ہے وہ دورانیہ جو ہے وہ جاہلیت ہے. 610 کون سا دور ہے؟ یہ وہ دور ہے جس میں جو ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت نازل ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نبوت سے پہلے کا جتنا جو دور ہے وہ سارا جہالت کا دور ہے، جاہلیت ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جب تک اسلام نہیں آیا تھا ان چیزوں پہ پابندی نہیں تھی، جب پابندی نہیں تھی تو وہ ساری چیزیں چل رہی تھی. تو اس بحث سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں اوپینین کو سامنے رکھ سکتے ہیں، دونوں کو بتا سکتے ہیں. دوسرا سمپل طریقہ یہ بچنے کے لیے اگر ایگزامس میں آتا ہے کچھ تو ہم یہ رکھیں گے کہ اسلام سے پہلے کے جو 100 سال تھے وہ جاہلیہ کا دور کہلاتا ہے. تو اس طرح ہم جو ہے ایک سیف سائڈ رکھ کے بچ جاتے ہیں. تو جاہلیہ کے دور میں ہم دیکھیں گے کہ ہوا کیا تھا، کیا چیزیں تھیں جس وجہ سے اس کو جاہلیہ کہا جا رہا تھا. کیا واقعی یہ پوری سوسائٹی اس طرح جاہلیہ میں تھی یا نہیں؟ سوسائٹی کی تقسیم تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں. تو اس میں سب سے پہلے ہم چیز دیکھتے ہیں پولیٹیکل کنڈیشن. ہم دیکھتے ہیں جو عربیہ تھا اس کے اندر جو سیاسی کنڈیشنز تھی وہ کیا تھی. اس میں طرز حکومت تھی وہ کیا تھی، بادشاہ تھی، جمہوریت تھی، پلوٹوکریسی تھی، ارسٹوکریسی تھی، تھیوکریسی تھی، کیا تھی. ہم دیکھتے ہیں عربیہ کے اندر جو ہے قبیلوں والا نظام تھا، قبائلی نظام تھا. لوگ جو ہے مختلف قبیلوں میں مختلف جگہوں پہ آباد تھے اور ہر قبیلے کا جو سربراہ ہے وہ اس کی سرپرستی کرتا تھا. قانون بھی اس کے تھے، قوانین بھی اس کے تھے، فیصلہ بھی اس کا تھا، حکم بھی اس کا تھا. پورا قبیلہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا. جیسے آپ گھر میں دیکھتے تھے کہ جو سربراہ ہوتا ہے، آج کل کے دور میں تو یہ سسٹم جو انسٹیٹیوشن فیملی کی بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن پچھلے اگر آپ گاؤں میں یا کہیں پہ دیکھیں جو سربراہ ہوتا ہے گھر کا خاندان کا، سال اس کی بات مانتے ہیں. تو ٹرائبلزم جو تھا وہ اسی طرح تھا، بالکل جو ٹرائب چیف تھا وہ سمجھے سب کچھ تھا. تو اس میں جو ہے چیف جو تھا وہ ہیڈ آف دی ٹرائب تھا. مطلب ابھی جیسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹ ہے، گورنمنٹ جو ہے اسٹیٹ جو وہ سب کی سرپرستی کرتی ہے، سرپرست ہے. تو اس دور میں جو چیف تھا وہ سرپرست ہوتا تھا. اب چیف کیسے بنتا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ ایک چیز تھی اس کی ایج فیکٹر ہوتی تھی. جو سب سے بڑا ہوتا تھا اس کو چیف لگاتے تھے. اب ایج فیکٹر میں وہ کیا دیکھتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بڑی ایج والے کو کیوں لگاؤ، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو بڑی ایج کا ہے اس نے بہت سارا وقت گزارا ہے، تو اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، اس کے پاس نالج ہے، تجربہ ہے، علم ہے، مہارت ہے، اس نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے، بہت کچھ سیکھا ہوا ہے. کیونکہ اس دور میں کتابوں سے زیادہ پریکٹیکل نالج میٹر کر رہی تھی. کوئی بندہ اگر 80 سال کا ہے اور کوئی 40 سال کا ہے تو 80 سال والے نے بہت سی جنگیں دیکھی ہوتی ہیں، بہت سے مسئلے مسائل دیکھتے ہوتے ہیں. 40 سال والا جو ہے اس میں بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے. تو بک ریڈنگ تھی نہیں، اس طرح انٹرنیٹ تھا نہیں، بہت ساری چیزیں معلوم نہیں تھی. تو وہ کہتے تھے ایج کے حساب سے جس کی ایج اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا تجربہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ بہتر سمجھ سکتا ہے اور قبیلے کو چلا سکتا ہے. تو اس حساب سے وہ جو ٹرائبل چیف کو الیکٹ کرتے تھے. پھر ایک اور چیز تھی، ٹرائب جو تھا، ٹرائبل چیف کی ہم بات کریں، ٹرائب کی بات کریں، وہ لوگوں کی پروٹیکشن تھی، آئیڈینٹی تھی. جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، تو ملک جو ہے آپ کی ضامن ہے. تو اس دور میں ٹرائب آپ کی ضامن ہوتی تھی. اگر کسی بندے کو قبیلے سے نکال دیا جاتا تو آپ سمجھیں وہ درندوں کے، لوگوں کے، اللہ کے رحم و کرم پہ
हो जाता, उसको बचाने वाला कोई नहीं था। किसी को जब ट्राइब से निकाला जाता, आप समझे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो गुलाम की तरह उसको मार देते, कुछ भी करते, आप कर सकते थे। तो ट्राइब तक जब तक आपकी एफिलिएशंस थी, आप जुड़े हुए थे, तो आपकी एक प्रोटेक्शन थी, इज्जत थी, वैल्यू थी। ट्राइब जितना बड़ा होता, जितना पावरफुल होता, उसके लोग उतने ज्यादा रिस्पेक्ट किए जाते, उनसे लोग डरते थे कि अगर उस ट्राइब के बंदे को हाथ लगाए तो पूरा ट्राइब उसके पीछे खड़ा हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकली पॉलिटिकल सिस्टम था जो ट्राइबल सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा था। तो आपको ये नजर आएगा कि ट्राइबल चीफ के फैसले के खिलाफ कोई बाहर नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। तो इस चीज को आप जहन में रखें। नेक्स्ट कंडीशंस हम देखते हैं, सोशल, मॉरल, इकोनॉमिकल कंडीशंस। हम देखते हैं सोसाइटी किस तरह थी, उनकी अखलाकियात कैसा था, उनकी जो माशी जिंदगी है वो कैसे गुजर रही थी। इसमें हमें नजर आएगा कि अरबिया के दो हिस्से थे। एक डेवलप्ड जो सिटी एरिया था, शहरी जो एरिया वो था। दूसरा जो है गांव वाला, देहात वाला, जो बॉर्डर्स रीजन्स थे वो थे। इन दोनों में बड़ा फर्क था। अक्सर जो हम बात करते हैं कि अरबिया जो है लूट मार थी, शराब, जुआ, ये सारी चीजें, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, लड़कियों को जिंदा मार दिया जाता था, दरकोर के जाता था। तो ये ज्यादा हमें नजर आते हैं जो रूरल जो लाइफ थे, रूरल एरिया जो दूर थे सिटीज से, जो तिजारत नहीं कर रहे थे, जिनका जो रोज माश जो है लूट मार पे था। सर्वाइवल जो है उनको, मतलब कोई फिक्स जगह नहीं थी उनकी, खाना बदोश टाइप जिंदगी थी। नेचर से भी लड़ रहे हैं, कुदरती आफत से भी लड़ रहे हैं, लोगों से भी लड़ रहे हैं, कुछ है कभी, कुछ नहीं है खाने पीने को, मजहब भी नहीं, कुछ नहीं। तो वो लोग जो है अक्सर उनके अंदर ये चीजें नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद सोसाइटी के अंदर मेहमान नवाजी थी। कोई भी अगर कहीं पे किसी कबीले के पास पहुंच जाता, किसी बंदे के पास, उसकी खिदमत करता, मेहमान नवाजी करता। इसके अलावा उनके अंदर शायरी के रुझान था, उनकी जो मेमोरी थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। आप उनके अरब के पोइट्री देखिए उस दौर में, तो कुछ चीजें उनकी पॉजिटिव थी, बहादुर भी थे, निडर थे, लड़ते नहीं थे, डरते नहीं थे। इसलिए अभी तक वो जिस तरह भी थे वो इंडिपेंडेंट रह रहे थे। तो कुछ चीजें उनकी पॉजिटिव थी, कुछ नेगेटिव थी। अब पॉजिटिव को अक्सर इग्नोर किया गया है, नेगेटिव को ज्यादा उछाला गया, जाहिर किया गया। तो आप ये समझिए कि सोसाइटी में सारी चीजें अच्छी एग्जिस्ट करी थी, अच्छाइयाँ भी और बुराइयां भी। तो सोशल में हम आते हैं कि जो असल में ये था कि आप पॉपुलेशन देखते हो कि मेजोरिटी किस चीज़ को फॉलो करिए। तो सोसाइटी में जो अक्सरियत जिस चीज़ को फॉलो करेगी, ज़ाहिर हम उसी की बात करेंगे। तो अक्सरियत जो थी वो क्या थी? शराब पीना आम था। शराब पीना इसलिए आम था क्योंकि देखिए इस्लाम तो अभी तक आया नहीं है, तो कोई ममानियत नहीं थी, सख्ती नहीं थी। तो इसलिए लोग शराब वगैरह पी रहे थे। जुए की इस तरह ममानियत नहीं थी, जुआ चल रहा था, सूद का निज़ाम चल रहा था, छोटी छोटी बातों पे जंगे हो रही हैं। मतलब हर कोई अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश कर रहा था। हर किसी की कोशिश थी कि पावर मेरे पास है, मैं सबको अपने अंडर कमांड में ले आऊं। तो इस सोसाइटी में आप देखते हैं कि ये चीजें नॉर्मल थी। और पॉलीगेमी एंड पॉलीएंड्री, ये दो चीजें बहुत आम थी। शादी की कोई हद नहीं थी, एक मर्द जितनी शादियां करना चाहे वो कर सकता था, कोई लिमिटेशन नहीं, चार पांच छह कोई नहीं, जितनी उसकी मर्जी, चाहे शादी करे, डाइवोर्स दे, जो करे वो कर सकता था। वुमेन की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। वो एक प्रॉपर्टी की तरह थी, जैसा आप बाजार में जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, दिन घर जाकर उसको छोड़ते हैं, फेंकते हैं, दूसरी खरीद लें। तो बिल्कुल इस तरह औरत की कंडीशन थी। जबकि इसके बरक्स एक और चीज भी थी, वो ये थी कि वहां पे औरतों पे भी कोई पाबंदी नहीं थी। औरतें भी दो दो तीन तीन चार चार मर्दों से शादियां कर रही थी। मतलब मर्द भी इस तरह कर रहे थे, औरतें भी कर रही थी, दो साइड आपको नजर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में, इस सिस्टम में जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो तबाह हो रहे थे, जो नई नस्ल आ रही है वो बर्बाद हो रही है। क्योंकि अगर एक औरत शादी कर दी, एक मर्द, बच्चा बाद में आता है, तो उसको ये नहीं पता होता सोसाइटी में कि उसका, अब वो किस पेरेंट के साथ अपने आप को अटैच करेगा, उसकी नशोनुमा कैसे होगी, क्या होगी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे। तो सोसाइटी जो है वो खराबी की तरफ जा रही थी। इसके बाद एक और चीज इनके अंदर थी कि अगर एक बाप ने दो शादियां की और वो मर जाता है, तो जो दूसरी बीवी से जो बेटा होगा वो क्या करता है, अपने वालिद की जो पहली मतलब बीवी होती है तो उससे शादी करेगा। मतलब जो सौतेली हम कहते हैं, सौतेली माँ का जो कॉन्सेप्ट है, सौतेली बेटा बेटी का कॉन्सेप्ट है, उस टाइम ये नहीं था। अभी सौतेला हम कहें या सौतेली कहें, लेकिन वो उस माँ को या बच्चों को लीगल स्टेटस देते हैं, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन अरब में क्या था, नहीं, बाप फौत हो जाए तो वो समझते थे कि उसकी जो जो इसकी अपनी माँ है वो तो उसकी माँ है, लेकिन जो दूसरी माँ थी वो उसकी माँ नहीं है। वो उसको ऐसे दूसरी औरत समझ के उससे शादी कर लेता था। तो इस हिसाब से आप देखिए सोसाइटी में कितनी बिगाड़ आ चुकी थी। मतलब कोई अखलाकियात नहीं था, कोई वालिद वालिदा इस तरह के कोई एहतराम कुछ थे नहीं। लड़की पैदा होती थी, अल्लाह की तरफ से आ रही है, उसकी कोई
रिस्पेक्ट नहीं थी, वैल्यू नहीं थी। वो कहते थे ये शर्म का मकाम है कि बच्ची बेटी पैदा हो गई, वो हमारे ऊपर बोझ होगी, इसकी शादी करानी पड़े तो प्रॉपर्टीज ले जाएगी, माल हमसे चला जाएगा। तो इनको माल की जो है ज्यादा फिक्र थी। वो ये नहीं सोचते थे कि बच्चे जो है, चाहे बेटा हो बेटी, वो आपके लिए खुद एक प्रॉपर्टी, एक एसेट्स है, असासा है, जो आपकी खिदमत करेगा, जो आपके नाम को आगे लेके जाएगा, मरने के बाद आपके लिए दुआएं करेगा, आपकी बख्शिश का जरिया बनेगा। तो अरब जो इन चीजों से दूर थे। फिर आप देखते हैं ट्रेड वर्सेस रॉबरी मैंने लिखी है। जो सिविलाइज्ड, जो अर्बन जो लोग थे, जो अरब्स थे, वो तिजारत कर रहे थे। आप देखते हैं स्पाइसेस जा रहे थे यहाँ से, मसाले वगैरह जो है दरियाओं के जरिए बहुत ज्यादा जो तिजारत थी, बकरियों की, माल मवेशी की, खाल वगैरह की, वो सारी यहाँ से चल रही थी। तो कुरैश वगैरह थे वो तिजारत कर रहे थे। रोमन एम्पायर भी जा रहे हैं, पर्शियन एम्पायर भी जा रहे हैं, आप सुनते हैं डेमास्कस, सीरिया वगैरह नाम सुनते हो। तो अरब जो है वो तिजारत कर रहे थे। दूसरी तरफ जो बेदुइन्स ट्राइब्स थे, जो बदू थे, जो रूरल एरिया के थे, वो क्या करते थे, यही जो कारवान जाते थे वो इनको लूट लेते थे। तो वो समझो लुटेरे थे। एक तरफ एक तबका जो है वो तिजारत करके पैसे कमा रहा था, दूसरी तरफ यही अरबों के अंदर एक तबका इन्हीं कारवां को, इन ताजिरों को लूट के पैसे कमा रहा था। तो सोसाइटी इस तरह थी। तो इस सोसाइटी में कोई आर्मी नहीं थी, पुलिस नहीं थी, हर किसी को लड़ना होता, लड़ना आना चाहिए था उसको, अपनी हिफाजत खुद करते थे। तो सोसाइटी अपने आप पे चल रही थी, अपने ट्राइब्स पे चल रही थी। समझ आ कि ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर था। अब ये तो दुनिया के मामलात थे। इसमें अब आती है रिलीजियस कंडीशन। तो मजहबी मामलात कैसे थे? अगर आप देखें अभी किसी भी सोसाइटी को आप देखें, एक चीज होती है कानून के रूल्स वगैरह, वो आपको पब्लिक के अंदर कंट्रोल कर लेती है। आप बाहर निकलते हैं, क्या करना है, सड़क पे क्या करना है, क्या नहीं करना, ट्रैफिक सिग्नल है, वो पब्लिक रूल्स रेगुलेशंस है, वो स्टेट आपके ऊपर इन्फोर्स कराती है। लेकिन अकेले में आप क्या करोगे? कैसे खुद को कंट्रोल करोगे अगर आप अकेले बैठे हो, तन्हाई में, कोई आपको नहीं देख रहा, या आपके ख्यालात है, सोच, उस पर आप कैसे पाबंदी लगाओगे, कैसे काबू करोगे? तो ये मजहब आपको कंट्रोल करती है। तो वो चीज जो है अरब्स में नहीं थी। तो अरब्स में ये चीज नहीं थी, तो अरब में रिलीजन नहीं था। अब रिलीजन क्या था, मतलब ये जो सारा हम देखते हैं इस्लाम, अब मजहब जो एग्जिस्ट कर रहे थे वो सारे उनकी जो तालीमात थी वो बिगड़ चुकी थी। क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत जो थी वो ज़वाल पज़ीर थी, उसके अंदर 3 खुदाओं का कॉन्सेप्ट आ गया था। यहूदी थे वो तो खुद को खुदा का बेटा मान लेते थे, वो कहते थे हमारे अलावा कोई आ ही नहीं सकता। इसी तरह आप देखते हैं कि जो इब्राहिमिक फेथ थे, जो एक खुदा को मान रहे थे लेकिन वो भी अंधेरे में थे, कोई